पान करिथिले सुन सुजन पतिव्रता से नारी विधवा होइले ता पति बसी कांदुथिला से तार नारी जे विधवा हि गलो ना तार मनुष्य बसी करे कांदु छे केनो मोले तो नारी स्वामी मोले तो नारी विधवा हवा गो विधवा हला जे तार स्वामी पुणी बसी करे कांदु छे यार सुनबो हां आजा सुन सूर्य जन देई करी सत्य जुगर कथा करहे श्रवण श्री सत्य जुगरे मुहि जलरु जन लक्ष्मी बोली देखनी मोहरी जेना सत्य जुगरे जेते देव एवं दानव मिसी समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन जन्म हैला पंचजन्य शंखा ऐरावत हस्ती कुशेश्वरवा अश्व पारिजातक पुष्प विष अमृत लक्ष्मी अलक्ष्मी शशि समस्त जन्म है तो विष जेते बाहरिला काना कले से ही समय रे देख महादेव विष पान करिथिले सुन सुजन विष पान करदेले विष के अजाणत रे हो जानत रे हो खाइले लोक मरबे का ए मा सीरियस मुई 20 पारे खेती निजे 9 दिन सीरियस महादेव विष खाऊ खाऊ जेते बेले मूर्छागत हे गले आगो से ही समय रे देखो पार्वती जे जान कांदी कांदी मूर्छागत होइथिले कंटक बने थिला एक सुंदरी से नारी पति बस बस तुम जगह के जकाना कहले आके बसी आसी छ कंटक बने थिला एक सुंदरी से नारी पतिव्रता नारी अति सुंदर बेले कैलासपुर के कंटक बन कह कंटक बने थिला एक सुंदरी से नारी पतिव्रता नारी माँ पार्वती परी सती स्त्री नहीं ना आ सुंदरी भी नहीं ना तो पार्वती होचन महादेवंकर घरणी इटा से पार्वतींकर कथा कंटक बने थिला एक सुंदरी से नारी पतिव्रता नारी क्या बोले को से नारी विधवा होइला बसीता पति कांदुथिला जेते बेले महादेव विष खाइकर मूर्छागत हो जाइछन महादेव मरी गले बोली कर मां पार्वती से समय विधवा अवस्था हो जेते बेले मोर स्वामी तो कोन विधवा तो हे गले मोर स्वामी नहीं थिले मुई काय करबी बोले कांदी 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 करी मां पार्वती मध्य मूर्छागत हो गले जेते बेले मूर्छागत होइछन महादेवंकर चेता फिरला जेते बेले चेता फिरला जे पार्वती केनता मूर्छा ही चमली कर महादेव से समय उठी कर कांदुछन शिव भी कांदु तो विधवा हेला से विधवा बसीता पति कांदु थिला
বলে মহাদেব উঠিকি দেখলে যে পার্বতী মূর্ছা হয়ে যাচ্ছেন, পার্বতী মরিগলে বলি মহাদেব মধ্যে সে লগে কান্দুলে। এক রাতি পর্যন্ত মহাদেবଙ୍କୁ ସବୁ দেবতা মণ্ডলী মিশিকি জল অর্পণ করে কেতবে নিশা ফাঁকবা বলি মদ পিলে যেটা নিশা হয়েছে কি মহাদেব তাঁর বিষকে খাই সিনা দেলে অধা কণ্ঠরে রখি দিয়ে তাঁর কণ্ঠটা নীলবর্ণ হয়ে গলা। তো তেণুকরি তাঁর নাম নীলকণ্ঠেশ্বর হল। তো এক রাতি পর্যন্ত সবু 33 কোটি দেবতা মিশিকি মহাদেবঙ্কর মুন্ডরে জল অর্পণ কলে। সেটাকে আজ শিবরাত্রি বলি আমি পালন করছু। শিবরাত্রির 3টা কথা আছে। যেন কথা কে ফুলর কথা পহলে কথা পচরালে কে তো কি ফুলর কথা যেন মহাদেবଙ୍କୁ খুঁজি যাইলে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সেটা মধ্যে শিবরাত্রি পালন করছে। হ্যাঁ তারপরে মা শিব পার্বতীঙ্কর বিবাহ কথা মধ্যে শিবরাত্রি বলি পালন করছে। কণ্টক বনে থিলা নারী এটা ভুল উত্তর দেল। শিব পার্বতীর কথা নয়, সে এটা নল দয়মন্তীর কথা জানিছ বেলা। কণ্টক বনে ছাড়ি যাইলে দময়ন্তীকে নল রাজা কেন ଥିଲେ জানিছ বেলা কহ না জানি বেলা এটা শিব পার্বতীর কথা নয়, সে কণ্টক বনে ছাড়ি যাইলে কাকে দময়ন্তীকে আর নল রাজা বসে নল ঘোড়া ঘাস কাটুলে সেই সময়ের কথা এটা জানিছ বেলা বুঝ ভাই। নল রাজা ছাড়ি যাইলে কণ্টক বনে যেন জঙ্গল রে ছাড়ি যাইলে সে জঙ্গল রে নারীটা একলা ଥିଲା বেলা নারী ভেষ ଥିଲେ চোর হ্যার সবু কিছু ডকায়ত ডর আছে কি নেন সেতুর লাগি সে বিধবা হইকরি চুড়ি না পিন্ধি করি সন্ন্যাস বেশ ধারণ করিଥିଲେ আর বসি করিଥିଲେ আর সেন নল রাজা ঘাস কাটি করি মোর স্ত্রী কেন্দা করুছে বলি কান্দুଥିଲା জানিছ। এটা গুটে গুটে স্টোরি এখায় আপন সে কথা কহিলে সেটা বি রাইট আর মুই যেটা কহিলি সেটা বি রাইট। পার্বতী শিব মধ্যে কান্দুলে, পার্বতী বি সেই সময় বিধবা হয়েছিলে। হ্যাঁ হে মৌকার কথা বি পুরাণ বেলে অনেক পুরাণ অনেক লেখা হয়েছে কিনি। হ্যাঁ গোটে প্রশ্ন হেবা গোটে কিন্তু উত্তর হেবা 7-7টা উত্তর আছে আর ইথির উত্তর আর বি আছে তাল যেনতা ধারা লমাব হেনতা যে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝি পারছ হাই গো ননিল ওয়াও! আউ আমার আউ জনে দাদা এটা লিখিছেন তারপরে দণ্ডকে আরম্ভ করমা।